इंतहाई मुख्तसरन कि कोविड-19 जो वायरस है इसकी दो इम्तियाजी खसूसियात है। पहली खसूसियत कि यह वायरस बड़ी तेजी से फैलता है, बल्कि बताए बगैर, जाहिर हुए बगैर फैल जाता है। लेकिन खुशकिस्मती यह है कि जो चीज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है या जो जाहिर नहीं होती, इसका मतलब है कि वो ख़तरनाक भी नहीं होती। अब ये खतरा क्यों लाहक करता है? वो इसकी एक स्ट्रेटजी क्या है कि ये आप लोगों को बताए बगैर पहले फैल चुका होता है दूर दराज के इलाकों में ना। जब ये दूर दराज के इलाकों में फैल चुका होता है और लोगों को चूंकि पता नहीं होता, तो ये उनके अंदर घूमता फिरता है, बार बार आता जाता है। आता जाता होने से क्या होता है कि ये अपनी साख्त तब्दील कर लेता है, ये अपनी किस्म बदल लेता है। और पहले अगर ये खतरनाक नहीं भी था और लोगों को अगर आगाही नहीं है, तो ये उनके अंदर फिर के अपनी खतरनाक किस्म अख्तियार करता जाएगा हर मरहले के बाद। यानी कि ये नज़ला ज़ुकाम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए, स्पेशली इसके बदलने की रफ्तार को, कि कितनी तेज़ी से ये अपनी नई किस्में बना लेता है, अगर इसको इग्नोर किया जाए या अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी के ज़रिए इसको ये काम करने से ना रोका जाए, तो ये दिन ब दिन ख़तरनाक से ख़तरनाक होता जाएगा। जिसके बदलने की जगह कौन कौन सी हैं जहाँ ये स्पीड से बदलता है, वो आपके बड़े शहर हैं, क्योंकि एक दो आबादी गुंजान होती है और एक मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। उस वजह से वायरस तेज़ी से बदलता है। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आप मरीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे भी मतलब है कि वायरस की तब्दील होने की स्पीड बढ़ जाती है। जब ये फैलता बड़ी तेज़ी से है, तो वहाँ से एक नतीजा निकलता है कि आप इसके पीछे ना भागें, बल्कि आप इससे आगे रहें। मसलन आपको पता है कि ये इस इलाके में नहीं है या उस इलाके में हो के आपको शक है कि ख़त्म हो गया है, आप उस इलाके को बचाएं सबसे पहले। दूसरी बात है, चूंकि ये तब्दील होता है, जब ये तब्दील होता है तो आप ऐसा ही समझें कि कम से कम जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं ना, उनके अंदर वायरस मुख्तलिफ किस्म के हो गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? कम अज़ कम बड़े शहरों से लोगों को बाहर इलाकों में नहीं जाने देना चाहिए, ताकि दूसरे इलाकों में चूंकि ये ख़त्म हो गया या हो चुका हो तो दोबारा से उनको ना लगे। यहाँ से फिर एक नतीजा निकलता है कि अगर हम लॉकडाउन करते हैं, जैसा कि हमने 5 से 6 वीक का लॉकडाउन किया है, तो वायरस के ख़त्म होने के चांसेस कहाँ पे हैं? सबसे पहले रिमोट एरियाज, यहाँ जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है या कम माना जाना है। उसके बाद आपके गांव हैं जिनकी आबादी थोड़ी होती है और लोग तकरीबन एक जैसे होते हैं, वहाँ पे भी वायरस इतनी तेज़ी से नहीं बदलता। उसके बाद आपके छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, और सबसे आखिर में बड़े शहर। यानी कि 5 से 6 वीक का लॉकडाउन जो अभी तक हो चुका है, अगर हमने इसको अगर ऐसा किया होता आइडियली तौर पे, या अभी भी हम आइडियली तौर पे ऐसा कर लें कि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इलाकों को तकसीम कर दें और उसके अंदर भी रूरल और अर्बन को थोड़ी देर के लिए 2-3 वीक के लिए सेपरेट कर दें। सेपरेट करने का मतलब क्या है कि ये जो हदबंदियाँ होंगी, उन हदबंदियों को कोई भी क्रॉस ना करे। मैं तो कहता हूँ मरीज भी क्रॉस ना करें, डॉक्टर भी क्रॉस ना करें, मैनेजमेंट भी। ये जितना कम से कम लोग, बस जितना ज़रूरी है सिर्फ उतनी क्रॉसिंग करें। तो ये जो है ना 2-3 वीक में वायरस इन इलाकों पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आपके बड़े शहर होंगे उनके अंदर वायरस देर से ख़त्म होगा। चले 5-6 हफ्तों के लॉकडाउन की वजह से आपका कम से कम जो 70% एरिया है उसके अंदर या तो वायरस ख़त्म हो गया या ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। अगर लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ जाना अगर बंद कर दिया हो, तो चूँकि नहीं है तो चांसेस है कि अभी भी कुछ ना कुछ होगा। तो बहरहाल 2 वीक मज़ीद अफेक्टिव लॉकडाउन करें। उसके बाद आप देखें कि आपका जो वायरस है वो छोटे इलाकों से बड़े इलाकों की तरफ इसके ख़त्म होने के चांसेस हैं। यानी कि रीओपनिंग अगर आपने करनी है तो वह आपने सबसे पहले रिमोट एरियाज, उसके बाद छोटे इलाके, छोटे शहर, बड़े शहर आखिर में। या कम अज़ कम चूँकि हमारे मुआशी वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो हम कम अज़ कम जो बड़े शहर हैं उनको अपने छोटे इलाकों से अलहदा कर लें। मसलन है कि जो जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है, उन शहरों से हम कोई चीज़ बाहर ना जाने दें ताकि बाकी शहर क्लियर हो जाए। अगर आप ये कहें कि वायरस ख़त्म हो नहीं सकता और हम अपने मुआशियात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा लॉकडाउन लगा नहीं सकते, तो अनफॉर्चुनेटली
کیونکہ وائرس کے اندر بدلنے کی سپیڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھیلنے کی سپیڈ ہے، تو یہ آپ کو دوبارہ مجبور کر دے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی خطرناک سے خطرناک ہوتا جائے گا، مطلب اس کا مورٹیلٹی ریٹ بڑھتا جائے گا۔ یعنی کہ آج اگر فار ایگزامپل کبھی 5 ہے، کسی ویک میں 10 ہے، اس کے بعد اگر 15 ہوا ہے، کسی ویک میں 20 ہو گیا ہے، پھر 25 ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا جمپ بھی تھوڑا بڑھتا جائے۔ لیکن یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ کتنی سپیڈ سے خطرناک ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن کی نوعیت، کہ لاک ڈاؤن لگا ہے، کتنے لوگ لاک ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر مطلب زیادہ لوگ نکلیں گے تو یہ زیادہ تیزی سے خطرناک ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا پارشل لاک ڈاؤن ہے یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے، ان سب کا فائدہ تو ہے، لیکن یہ ہے علاج نہیں ہے، یہ صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہے کہ آپ اپنے خطرے کو ڈیلے کر سکتے ہو۔ لیکن چونکہ میں بار بار آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ وائرس شروع میں نزلے زکام سے زیادہ ہے ہی نہیں، تو ہم نے اس کو خطرناک کیوں کرنا ہے؟ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 ویک کے اندر 85% پاکستان کا علاقہ وائرس فری ہو جائے گا۔ اس وائرس فری علاقے کے اندر آپ جو مرضی کریں، صحیح ہے، اور اکانومی چلائیں نہیں، اکانومی دوڑائیں۔ اچھا، اب آپ کو اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ ختم ہو گیا؟ چلو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ 2 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک طرح رینڈم سیمپلنگ کریں۔ رینڈم سیمپلنگ کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ چند ایک لوگوں کو، صحت مند لوگوں کو بے شک منتخب کریں، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کے اندر، ان کے اندر پی سی آر ٹیسٹ بھی کریں اور اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کریں۔ پی سی آر ٹیسٹ یہ بتائے گا کہ ایکٹیو کیسز کتنے ہیں، یعنی کہ کتنے لوگوں کے اندر وہ وائرس ہے، اور اینٹی باڈی ٹیسٹ آپ کو یہ بتائے گا کہ وائرس ہو کے چلا گیا کہ نہیں۔ مثلا اگر پی سی آر ٹیسٹ کسی انڈیویجول کو نیگیٹو ہے اور اینٹی باڈی ٹیسٹ پازیٹیو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر وائرس ختم ہو کے، یعنی کہ آ کے ختم ہو گیا۔ تو آپ یہ رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے مختلف علاقوں کے آپ نمونے لے کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کن کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ میں وہی اس کی آپ کی اسٹریٹجی کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو وہاں سے ایک اندازہ لگانا بڑا آسان ہے کہ سب سے پہلے ریموٹ ایریاز کے اندر اس وائرس نے ختم ہونا ہے، اس کے بعد آپ کے دیہات میں ختم ہونا ہے، پھر آپ کے چھوٹے شہروں میں، سب سے آخر میں بڑے شہروں میں۔ تو آپ کا جو لاک ڈاؤن ختم کرنے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے، وہ بھی چھوٹے ریموٹ ایریا سے بڑے شہروں کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس موقع ہے تو اس کو ختم کر لو، بجائے اس کے کہ اس کو آپ پہلے خطرناک بنا لو۔ کنٹرول پھر بھی آپ کو ختم ہی کرنا پڑے گا۔ باقی ویکسین ہے یا کوئی ڈرگ ہے، جب اگر یہ بدل رہا ہے یا ہرڈ امیونٹی کی بات ہو رہی ہے یا ایون اینٹی باڈی پلازما کی بات ہو رہی ہے، اگر وائرس بدل رہا ہے، جو کہ اب جدید تحقیق ثابت کر رہی ہے کہ یہ بدل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کبھی بھی 100% افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ جب 100% افیکٹو نہیں ہو سکتی تو ان کی امیدوں کے اوپر اپنا مزید نقصان نہ کرو۔